généticiens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في la première vidéo تاع le module amélioration génétique وراح نبداو le premier chapitre اللي هو stratégie d'amélioration des génomes végétaux. Les titres اللي راح نشوفوهم في هذه la vidéo هما premièrement l'amélioration des plantes à l'échelle du temps. راح نشوفوا une petite historique على l'amélioration des plantes كيفاش كانت. Deuxièmement راح نعرفوا la définition تاع l'amélioration des plantes. Troisièmement, راح نشوفوا ونعرفوا aussi شنو هو l'objectif de l'amélioration des plantes. Quatrièmement, راح نشوفوا des notions de base. Cinquièmement, le titre تاع évolution اللي هو l'évolution تاع les plantes. ونعرفوا une petite information على l'évolution des plantes. و sixièmement, راح نكملوا مع le titre la spéciation. في le module amélioration génétique, راح نعرفوا les stratégies d'amélioration عند les plantes, les animaux ou les bactéries. نبداو مع le premier chapitre اللي هو amélioration et évolution de génomes végétaux اللي هما des notions de base. كما كنا شفنا راح نعرفوا l'amélioration des plantes à l'échelle du temps. بكري moins 2000 كانت عندنا ولا كانوا يعرفوا la sédentarisation. Après في 1700 بانت la sexualité des végétaux, c'est que découvraو باللي les végétaux فيهم des mâles وفيهم des femelles. Après في 1800 ولا بين 1700 و 1800 عرفوا ولا لقاو باللي كاين une hybridation interspécifique l'innée. Après في 1800 خرج لنا le premier hybrideur ولا قدروا يديروا le premier hybrideur. في 1900 لقاو ولا صارت لنا la découverte des lois de Mendel. ومن بعد مور لا découverte des lois de Mendel بداو يديروا ولا بدات تولي عندنا une recombinaison. إذا جينا نحسبوها وجينا نشوفوها إذا جينا نشوفو نلقاو باللي l'amélioration des plantes جازت من moins 10 000 حتى ل 1900 كانت عندنا une domestication تدجين جور كانوا يربوا برك les plantes. من 1900 وطلع حتى لنوجور découvraو des mutations اللي هما la source classique تاع la variation biologique. كي ديكوفراوهم ولاو يقدروا يتحكموا ولا يقدروا يخلطوا في لي جينوم تاع لي بلانت باش يخرجوا لنا دي بلانت باش يساتيسفيو لنا لو بوزوان تاعنا اللي نحتاجوه. بون ليستوريك ماشي حاجه بزاف امبورطونط مي نقدروا نجوزوا عليها هكا كالكو دات نجوزوا عليهم برييفمون جوست باش ما نتبحروش ويحطونا في لو شومان. الحاجه لا بلوز امبورطونط ولا لا باز اللي نبنيو عليها لو كور سي هي وشنو هي لاميليوراسيون دي بلانت وشنو هي لا ديفينيسيون تاع اميليوراسيون دي بلانت. نقدروا نسموها اميليوراسيون دي بلانت ولا نسموها لا سيليكسيون فيجيتال سي لا ميم شوز. معناه في اون كيسيون ديكزام دقاتنا كاش بوزاتنا ولا هضرتنا على لاميليوراسيون دي بلانت نعرفوا بلي رانا هنايا ولا بدلتنا لو تيرم وقاتنا لا سيليكسيون فيجيتال ما نتبحروش نعرفوا بلي سي لا ميم شوز. وشنو هي لا ديفينيسيون تاع لاميليوراسيون دي بلانت هي l'art de la création des variétés. Une fois que عندي une plante ونخرج منها des variétés هذاك l'art نسميوه l'amélioration des plantes. بالعربية نسميوه التحسين النباتي. معناتها نحسنوا من السلالات. كون نجو نحطو une définition scientifique لهاد l'amélioration des plantes ونقولوا بلي هي c'est l'ensemble de la démarche scientifique et technique qui permet de mettre à la disposition de l'agriculture des variétés de plus en plus performantes. هذه هي la définition scientifique. واش تفيزي l'amélioration des plantes, تفيزي l'ajustement génétique des plantes ou تفيزي la réalisation d'adaptation au milieu physique, biologique et économique. هادو هما الزوج عفايس اللي تفيزيهم وتدخل فيهم l'amélioration des plantes. كنجو نشوفوا ونعرفوا شنو هو l'objectif تاع l'amélioration des plantes وعلاش نديرو une amélioration. نديرو une amélioration des plantes باش نساتيسفيو le besoin pour la satisfaction des besoins. نديرو l'amélioration des plantes aussi pour la protection. نبروتيجيو les plantes تاعنا من n'importe quelle عفسه les animaux ولا les bactéries ولا المهم نديرو لهم une protection. ou نابليكي ولا نديرو l'amélioration génétique des plantes باش نديرو la sélection végétale وننتقيو ونختاروا السلالات اللي نحتاجوهم واللي يسحقوهم حنايا.
pour les notions de base اللي نسحقوهم في هذا لو chapitre ولا durant le module كامل هما la zone d'origine. Premièrement نبداو بلا zone d'origine. وشنو هي la zone d'origine؟ la zone d'origine معناتها المكان الأصلي تاع واش؟ مادام أنا عندي une plante هاد لا بلانت سي سور عندها ان ليو كانت تعيش فيه قبل ما نجيبها انا وندير لها دوميستيكاسيون قبل ما نروح نعرفها. هذه هي لا زون دوريجين. لا زون دوريجين سي لو ليو دو دوميستيكاسيون سي سيل او ليسبيس فيجيتال ايت بريزونت. معناتها المكان الطبيعي والاصلي تاع لا بلانت ولا تاع ليسبيس فيجيتال نسميوه لا زون دوريجين، المكان الاصلي تاعها. واش نلقاو فيه لا زون دوريجين هذه؟ واش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها ان بروجينيتور سوفاج اللي هو السلف الاولي تاع لا بلانت، معناتها جدها الكبير كيما نقولوا احنا بالعربيه ولا بالدارجه، هذا ان ترم بيناتنا. ونلقاو اوسي دي اسبيس سوفاج فوازين، معناتها اون اسبيس نلقاو تانيك دي اسبيس واحد اخرين عندهم علاقه ولا يقدروا يعيشوا في هذاك لو ميليو ولا لا زون دوريجين. كي هكا صافيك لا زون دوريجين فيها اللي هي لو ليو دو دوميستيكاسيون سي سيل او ليسبيس فيجيتال بريزونت. وفي هذه لا زون دوريجين نلقاو لو بروجينيتور سوفاج تاع هاد ليسبيس ونلقاو دي اسبيس سوفاج فوازين. لا زون دو ديفيرسيفيكاسيون هي المكان اللي تتنوع فيه ولا ماشي تتطور، هي تتنوع فيه ولا تتوزع فيه l'espèce. C'est celle où de nombreuses formes ont été sélectionnées à partir de premiers types domestiques. La zone d'introduction, introduction معناتها une zone ندخلوا فيها des espèces ولا des plantes. Genre d'après le nom برك ولا d'après la notion نقدر نجيب une définition. C'est l'installation d'une plante hors de son aire d'origine. معناه تكون تعيش في اون زون دوريجين تاعها، انا نروح ننستاليها في ان اوتر اير دوريجين، نروح ننستاليها في اون اوتر زون، تولي هاد لا زون جديده اللي انستاليت فيها لا بلانت نوليو نسميوها لا زون دانترودكسيون باسكو درت لها اون انترودكسيون لهاد لا بلانت، درت لها اون انستالاسيون. L'acclimatation est l'installation dans une région différente d'une plante capable d'y survivre. معناه l'acclimatation نجيب une plante ونحوس نأقلمها. l'acclimatation شنو؟ التأقلم. نجيب une plante ونحوس نأقلمها في un milieu. هايك واش معناتها l'acclimatation. نجول لو 5e titre اللي هو l'évolution. وشنو هي l'évolution؟ وشنو هي l'évolution ولا quelle est la relation بين l'évolution و les plantes؟ Une plante qui تصرى لها une évolution. احنا كيما قرينا في الموديول تاع génétique évolutive قلنا باللي جميع être vivant يصرى له évolution. علاش évolution؟ باسكو le milieu يأثر عليه ويدير له sélection naturelle etc. اللي ما شافش لا فيديو نخليها لكم في لا بار d'information. Une plante qui دير évolution تصرى لها وحده من هاد ثلاثه عفايس. يا اما تصرى لها اكستينكسيون معناتها لا بلانت هذه تروح تنقرض سي لا ديسباريسيون دون اسبيس، سوا تصرى لها كونتينياسيون سي كو ليفولوسيون هذه ما دير لها والو لا بلانت وتكمل تعيش، معناتها استمرار. معناها لاسبيس elle persiste ou elle sera capable de faire la reproduction سي كو تكمل حياتها عادي. ولا تصرى لها سبيسياسيون، هذا اللي يدينا لو تيتر اللي موراه. لا سبيسياسيون هذه هي لا بلوز امبورطونت اللي تهمنا، سي كو هاد ليسبيس اللي دارت ليفولوسيون elle donne des espèces totalement différentes عليها. سي بون ابري ما تصرى ايفولوسيون لون بلانت سوا تصرى لها اكستينكسيون معناتها ليفولوسيون تضرها وتنقرض، سوا تصرى كونتينياسيون سوا تصرى سبيسياسيون. ندخلو لو 6e تيتر اللي هو et les plus importants في هذا le chapitre en général. La spéciation شنو هي؟ La spéciation جات le racine latin species اللي معناه بالفرنسي apparence معناتها الظهور. واش معناه كيما نقولوا le mot واش معناه؟ c'est l'apparition de nouvelles espèces. هذه كيما نقولوا لغويا واش معناها la spéciation. كنجو نشوفوا scientifiquement واش معناها، هي la formation de deux groupes d'organismes معناتها des populations qui n'échangent plus de gènes. Un isolement reproducteur ولا يصرانا un isolement reproducteur. La spéciation بالعربية معناتها الانتواء. واش معناتها الانتواء؟ يظهر لنا صنف جديد من une espèce اللي ما كانش existait déjà. هاي ليك. C'est la formation de deux groupes d'organismes. هاد لو groupe d'organismes اللي يخرج لنا جديد
il n'est pas capable d'échanger le matériel génétique تاعو مع des espèces تاع les parents. معناه تصرالو ان ايزولمون reproducteur معناتها يولي une espèce مستقلة بحد ذاتها كما نقولوا. هذه هي مش معناتها لا سبيسياسيون. لا سبيسياسيون فيجيتال هي عندنا دو تيب. عندنا لا سبيسياسيون سيمباتريك اللي هي شويه غار وعندنا لا سبيسياسيون الوباتريك. دونك نجو نعرفوا لي دو واش معناتها. لا سبيسياسيون الوباتريك نسميوها اوسي لا سبيسياسيون جيوغرافيك ولا لا سبيسياسيون فيكاريونت. واش حب يقول لا سبيسياسيون الوباتريك من اسم لا سبيسياسيون جيوغرافيك نديروا لها لا ديفينيسيون. Des populations biologiques de la même espèce sont isolées les unes des autres au point que cela empêche le flux des gènes. كي نقولوا une spéciation géographique معناه لا سبيسياسيون لهاد النوع تاع الانتواء شكون اللي تسبب فيه لا جيوغرافي. واش حب يقول عندنا une population. Voilà une population. هاد لا population par exemple يصرى un mouvement تاع لي continents زحزحة القارات ولا يصرى tremblement de terre زنزلة soit mouvement des continents ولا tremblement de terre راح يخلق فاصل جيوغرافيك معناتها لا جيوغرافي تتبدل. كي تبدل لا جيوغرافي معناتها شغل الارض تدنا على الارض واحده اخرى. كي تدنا الارض تدي معاها دي زيسبيس. هذوك دي زيسبيس تما يتبدلوا. كي يتبدلوا يولوا ما يولوش كابابل يديروا ريبرودكسيون مع لي زيسبيس بارون اللي خلاوهم كيما نقولوا في لو كوتي الاخر. باغ اكزومبل اذا صارت زنزله وفصل بيناتهم جبل يولوا ما يديروش ريبرودكسيون معاهم. معناه هاد لا سبيسياسيون شكون اللي سبب فيها لو موفمون دي كونتينون ولا لو ترومبلمون دو تير. عندنا اون بوبولاسيون كانت تكزيستي واش صرا ايزولمون اكوز لهاد الزوج عفايس. واش ما خلاش لي جين ولا ما خلاناش تعاود تصرا لنا ريبرودكسيون ولي زيسبيس يعاودوا يتلاقاو صافي كنفاصلوا. هذه هي واش معناتها لا سبيسياسيون الوباتريك. لا سبيسياسيون سيمباتريك اللي هي لو دوزيام تيب نسميوها لا سبيسياسيون ايكولوجيك او من اسمها باين. الاخرى سبيسياسيون جيوغرافيك. هذه سبيسياسيون ايكولوجيك معناتها الاخرى تسبب فيها لا جيوغرافي. هذه شكون تتسبب فيها ليكولوجي. معناه هنا لا سبيسياسيون هنا لي دو بوبولاسيون اللي راح يصرى لهم ايزولمون ما راحش كيما نقولوا ما راحش يتبعدوا جيوغرافيكمون مي بصح راح يقعدوا في لا ميم ريجيون جيوغرافيك. معناه لا سبيسياسيون سيمباتريك واش حب يقول. هذا التعريف اللي راح نقولوا دوكا ماشي لازم يتحفظ. انا جبته من ويكيبيديا جوست باش نفهم. اللي راح يتحفظ هو هذا تاع البروف. La spéciation sympatrique, c'est un processus de spéciation par lequel de nouvelles espèces très proches émergent d'un ancêtre commun alors qu'elles habitent la même région géographique. كنجو نترجمو حرفيا واش قالت لنا هنايا هاد لا باراغراف. هي عملية انتواء حيث تنشأ أنواع جديدة وثيقة الصلة من سلف مشترك بينما تسكن في نفس المنطقة الجغرافية. واش حب يقول هنايا؟ حب يقول باللي عندنا سبيسياسيون. هاد لا سبيسياسيون تخلق لنا نوفيل اسبيس دي نوفيل اسبيس وهاد لي نوفيل اسبيس يقعدوا عندهم ان انسيتر كومان سيكو عندهم جدهم واحد خرجوا منه. مي لا سول شوز سيكو يبقاو في لا ميم ريجيون جيوغرافيك ما يبعدوش جيوغرافيكمون كيما في لا سبيسياسيون الوباتريك. وهنا كان واحد يسقسيني شكون اللي يسبب مادام يقعدوا في لا ميم ريجيون جيوغرافيك وتخرج لنا دي نوفيل اسبيس شكون اللي يسبب هذا الشيء؟ تسبب هذا الشيء ليكولوجي وهاد لي كوز اللي راح نقولهم لكم من بعد. الحاجه اللي نحفظوها في هاد الحكايه كامل سي كو لا سبيسياسيون سيمباتريك هي لاباريسيون دان ايزولمون ريبرودكتيف. معناتها يصرى ايزولمون بصح ليزولمون يكون ريبرودكتيف. معناتها les espèces elles sont capables de faire la reproduction au sein d'une même population. تكون عندنا une même population لاباس بها حتى يخرج لنا ولا تخرج لنا une espèce جديدة اللي هو ولا يبقى عندنا coexistence de deux espèces sympatriques. هاد لو مود دو سبيسياسيون il est rapide معناتها يلحق quelques générations ولا يكون في quelques générations.
كي نجو نخمو شويه ونجو نقولوا وشنو هي لا كوز تاع لا سبيسياسيون سامباتريك وشنو هي لا كوز تاعها السبه تاعها نلقاو بلي لا كوز عندنا زوج عفايس l'hybridation ou le remaniement chromosomique. L'hybridation, c'est soit une hybridation stérile ou la hybridation plus ou moins fertile. Wesh حاب يقول hybridation. Hybridation, ça veut dire نجيبو deux espèces. Les espèces هادو يكونوا proches و يكونوا capables de faire la reproduction. Mais ماشي la même espèce. كيما par exemple الحصان والحمار حاشاكم. هما des espèces proches بصح ils sont capables de faire la reproduction. بصح l'espèce اللي تولي عندنا ولا l'espèce اللي تزيد عندنا c'est un hybride. هذاك l'hybride il est stérile. C'est pour ça qu'on a l'hybridation ou l'hybridation capable تكون stérile كيما الحصان والحمار ولا أنثى الحمار والحصان ولا capable تكون hybridation plus ou moins fertile كيما par exemple التفاح والخوخ باش يديروا لنا نكتارين. هذه نكتارين ومن بعد c'est une espèce fertile. Voilà هاي ليك لا كوز تاع une spéciation. هاد لا spéciation elle est sympatrique. معناه النكتارين يبقى يعيش في لا ميم ريجيون مع التفاح ومع الخوخ وكيف كيف الحمار والحصان يبقاو يعيشوا في لا ميم ريجيون. بصح شكون اللي خلاهم ولا شكون اللي دفعهم باش يديروا اون نوفيل اسبيس ديفيرونت على الحمار ولا ديفيرونت على الحصان اللي هي ليبريداسيون. داروا لهم في زوج دي اسبيس بروش داروا لهم ابريداسيون. الغومانيوم كروموزوميك ساهل هذا احنا ما ندخلوش فيه اصلا. سي لي كروموزوم وحدهم هما يديروا ديليسيون انفيرسيون ترانسلوكاسيون دوبليكاسيون. اذا صرا واحد من هادوما والاسبيس قدرت تعيش راح يكون بيان سور راح تخلق بيان سور راح تخرج لنا اون اسبيس تكون ديفيرونت على لي بارون طونكو صرا لها هاد لي غومانيوم كروموزوميك. نجو لان اوتر تيتر هو الاخر اللي هي لا سبيسياسيون سامباتريك. عندها دو تيب صغار تاع لا سبيسياسيون تحتها. سي لا سبيسياسيون هوموبلويد ولا سبيسياسيون بار بوليبلويدي. لا سبيسياسيون هوموبلويد وشنو هي لو ايزولمون ريبرودكتور entre les hybrides et ses parents. معناه ليبريد كي يزيد عندنا وتصرالو ان ايزولمون ما يقدرش يعاود يدير ريبرودكسيون مع لي زيسبيس بارون تاعو نسميوها اون سبيسياسيون هوموبلويد. هاد لا سبيسياسيون ولا هاد ليسبيس اللي تزيد ولا اللي تخرج لنا جديده عندها لو ميم نومبر دو كروموزوم مع لي بارون تاعها. معناتها لي بارون اللي كان عندهم 48 كروموزوم هي ولا ليسبيس هذه ابريد اللي تخرج لنا جديده يكون عندها 48 كروموزوم. او aussi bien sûr spéciation homoploïde عندها un processus ولا هي c'est un processus rapide. هاد لو بروسيسوس راح يكون من 10 ل 60 جينيراسيون. كي نجو نروحو لا سبيسياسيون بار بوليبلويدي عندها une importance évolutive عند les eucaryotes. هي c'est un mode de spéciation instantané chez les plantes بانتها ما عندوش وقت محدد عند les plantes. وهاد la polyploïdie elle est détectable par soit le nombre de chromosomes puisque ما يكونش عندها le même nombre de chromosomes كيما les parents soit le séquençage. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!